Hello mga sangkay, so natong topic yan na kabahin importansya hana opening. So kaya no mas importante na may daka opening. Una, diri time consuming. So for example, E4 pala tapos waray ka preparation na opening di dako na oras ani mo magagamit. Whereas kung may daka na opening na imo gusto iuyag kada round, for example E4 E5 knight F3, so pilidor defense kita. So for example maram ka ng pilidor defense or nakapractice ka ng pilidor defense, so automatic ito yan ng mga moves nimo suloding 3 moves ngadto 5 moves, hindi rin dako na oras an imo gagastuon ha kada round. So the rest na imo na matiterok na oras magagamit mo pa ang middle game, for example mga komplikado na mga posisyon. So for example develop ya, so ini recommend ko lat gapin na variation pilidor defense kuna gipipin and knight para waray diretso na D4 na move kung diri pwede madubol F file kung mag D4 hiya. So may dako hiniya actually repertoire playlist naton. So paki-check na la, for example F6 syempre atras so dida pwede lito naton i-capture, total may daman kita knight dida na suporta ngayon. For example pwede lat kita capture ta knight or mag ngato kita ha castle. So syempre F4 intending to F5, so maghatag ani kita ng square ha atong bishop para diriya mapriso. So for example knight pwede kita ito maki-exchange although doubled, pero later on pwede kita ito maka H5 for example, tapos i-pressure and E4. So for example moves ko dito, so may pressure kita center, rook taka queen nganin queen to D5, although pwede kita mag-take sa queen to D4, tapos dere man hiya makaka capture queen kay may knight takes, tas kung mag bishop takes E8 ya may kita knight takes C2 4, pero pwede lagi pini queen D5, for example attacking hand rook A1. So for example after couple of moves attacking hand queen, so dinhi kung kabisado kan imo opening, so madali na lahay mo kitaon ang sayop na mo ba nimo kontra. For example ini after move an A3 sayop ito hiya kay for example naka linya hiya ha bishop naton. So kung mawara ini hiya open na may attack ka queen, so magkakada kita double attack. So pwede kita tumira dili, pero may dala queen takes, so may da knight takes to A2 makusog. So after takes daw na kita queen. Another for example hindi na posisyon balik kita pelidor, so pwede lagyapon nato ito tumira hin bishop to G4 parisyon. Although for example ito develop la kita kay for example nag-sacrifice kita ang pawn, pero may development kita tulo na pyesa na ato na develop dayon. So pag sugad dito lamang kita ha opening, ito pwede nato tiya kaunon waray man ito dipinsa, pero mas gipili nato na diya ang E4 para may atake rook, tapos syempre lamang ani kita ang pawn although na pin hiya, pero pwede lang kita tumirerida ngan kauno nato ng rook sunod. Tapos for example tiredida check, ngayon pwede lang kita dinhi mag check, may atake pa kita knight niya, for example takes king move, although nakauna naton pawn pero may kita rook move for example nganin dinhi may development kita gihapon, for example dida nganin hini.
So sa rin ko pa man pag kabisado mo ng opening, madali mo na liya makita na ang sayop na mga move ni mo kontra. For example ini sayop ito na tira na knight to C3 kay wari adi dipinsa an F3. So once makapture ta ito na pawn, so duan atake. For example duan i-atake, pag move na to dida ma-atake ha rook, so takes. So daog kita hin pyesa. Last for example happy leader defense 3e4 leader defense. So matira di daya, pwede kita mag move in another pyesa instead of bishop g4, knight f3, knight f6, atake yan undefended pawn na e4. So kung dito niya dipinsaan, mag atake lahiya e5. So padigunon tala naton e5 with 2 defender. So dida pwede kita mag develop la side castling. So nakakastle na kita, safe na naton king, may development na kita, and white waray pa, so pwede naton siya atakihon. For example ini mag humanunta na ang development for example. So ganito na-connect na ang rooks, so medyo namang nakita. Pwede na kita matake although na-connect na niyan yung rooks. So warela f5, king move, knight, atake ha iya knight h4. So nag knight f5 ya check kay kung kumaon kita, kaon na nato knight. Pero mada kita knight f6 ngandida sareng ko pa man kung kabisado mo ang imo opening, madali na dahil nimo ma-detect an sayop na mo ba nimo kontra. So mas lamang mas may daka opening kay komportable nimo iya magamit. For example sa imo kontra, komportable nimo ikaw pa ka-develop ngan may daka field na imo na pwede ka dayon makadetect han mga sayop na mo ba nimo kontra. For example queen takes f5, may dala bishop to c8 nganin preso na an iya queen. So dida syempre takes lamang na kita. So amo na to mga sangkay, da mga salamat.